Nindot kining giingon sa usa ka spiritual writer. A busy life makes prayer harder, but prayer makes a busy life easier. Mga igsuon, kasagaran nato kung busy ta kaayo, kanang daghan kaayo tag kabilinggan sa kinabuhi, di na ta makaampo. Apan kung ato ra ba untang sabton, kanang daghan tagihimo o humanon nga trabaho, mas gikinahanglan nato nga magampo. Tungod kay mas gikinahanglan man nato ang panabang o giya sa Dios. Sakto ang tambag sa usa ka magsusulat, pray hardest when it is hardest to pray. Ang ibanghelyo nato karong adlaw, sumpay sa ibanghelyo kagahapon. Naghisgot kini sa bag-o pa lang nga gisugdan nga public ministry ni Jesus. And the first recorded hours of Jesus' ministry are filled with so many activities. Nagsugod kini og pagpanudlo didto sa sinagoga. Unya, gisundan dayon sa pag-ayo sa tao nga gihasol sa daotang espiritu. Unya, sa ilang pagbiya sa sinagoga, si Jesus uban sa mga tinun-an, miadto sa balay ni Simon Pedro. Tingali aron nga mo-relax o gamay didto. Apan sa ilang pag-abot, nasayran ni Jesus nga gihilantan pag-ayo ang ugangan nga babae ni Simon. Ug siya wala maglangan sa pag-ayo kaniya. Miabot ang gabi, angay naunta nga mupahulay. Apan ang nahitabo ingon ani, ang tanang mga masakiton o giyawaan sa lungsod, gidala sa mga tao ngadto kang Hesus. O giingnan ta, ang tanan, gihatagan niya og panahon, o gitambalan sa ilang mga balatian. Ang Ebanghelyo, nagsaysay nato nga sayo sa sunod buntag, si Jesus mibiya og miadto sa usa ka mamingaw nga dapit aron nga magampo. Kini mga igsuon, mao'y usa ka butang nga kanunay niyang gibuhat. Ordinarily, after a busy day, Jesus would find time and place to converse with His Heavenly Father. Kung basahon ninyo ang Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 5, versikulo 16, we are told, Jesus often withdrew to solitary places and prayed. Pinaagi ni mga igsoon, kita iyang gitudluan nga ang pag-ampo usa ka butang nga dili pwede wadon bisan pa og unsa kadaghan ang atong mga buluhaton. Prayer is an essential part of a believer's daily life. A day should not pass without us praying to our Father in heaven. Matud pa sa usa ka magwawali, if you only pray when you're in trouble, you're in trouble. Mga igsuon, unsa may atong ika-advise sa mga tao nga busy kaayo when it comes to prayer? Tingani, una, importante, start with take the time. Okay? Hatagi og panahon. Set the time and commit yourself to pray even 10 minutes every single day.
10 or 15 minutes, di man tayo niya siya dako kayo nga panahon, no? Magsugod lang ta dinha. Mahimo sa buntag, sa gabi, o sa panahon nga mas pabor nimo. The important thing is to commit yourself to prayer every single day. Then, start with being silent. Sugdi ang pag-ampo sa kahilom. In prayerful silence, many good things can happen. The words silent and listen are composed of same letters. Why? Because only in silence can we hear or listen to God's voice. Then, start with being humble. Mga igsoon, ang pinakasimple o pinakanindot nga definition sa pag-ampo atong mabasa diha sa Catechism of the Catholic Church. It says, prayer is the raising of one's mind and heart to God, or the requesting of good things from God. Number 2559 of the Catechism. When we pray, we speak not from the height of our pride and will, but out of the depths of a humble and contrite heart. Diya sa usa ka sambingay sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 18, versikulo 9 ngadto 14, gituluan kita ni Jesus sa pag-ampo uban ang kamapaubsanon. Ang modelo sa pag-ampo mao ang kobrador sa buhis. Surprisingly, usa ka tawo nga giila nga makasasala, mao gihimo nga modelo sa Ginoo sa pag-ampo dito sa templo. Dito lang in town siya sa Daplin. Unya halos dili makahangad kay maulaw siya sa Ginoo. Pero uban ang mapaubsanon nga kasing-kasing, nag-ampo siya diha sa iyang pagpangayo ug pasaylo. Dili siya sama sa Pariseo nga gisaway ni Jesus tungod kay sa iyang pag-ampo. Mapahitas-on siya kaayo. Nanaway pa siya sa laing tao ug nanghambog lang sa iyang kaayo. Humility is the foundation of prayer. According to the Catechism, man is a beggar before God. Mga igsuon, kung busy mo kaayo, makasabot ko ninyo. Kay busy sad ko kaayo. Og labaw pa nga makasabot ninyo ang Ginoo. No? Pero kini ang atong hinumduman nga sa kadaghan nato nga trabaho, dapat moingon gyud ta sa tong kaugalingon kinsa may atong saligan. Sa akong kabahin, daghang higayon, makaingon ko sa kadaghang tawo nga akong gidumala, sa kadaghan sa mga pari nga akong giubanan o gigiyahan, unsa ra may akong mahimo? Usa ra man ko, matag pari, matag madre, matag tao, lain-lain maghunahuna o kasing-kasing, lain-lain sa dagilang gusto o kabubuton. Unsa ra may akong mahimo, ako ra usa? Mo na nga, manginahanglan yun ko Ginoo. I need Him to help me guide His people. Sama ragod po ninyo, sa kadaghan sa inyong giatiman sa kinabuhi, usara mo, unsa ra may inyong mahimo. Kung ang inyong kaugalingon lang ang inyong saligan, I don't know kung makabot ninyo ang inyong gusto. Kagahapon, o sa milabay nga adlaw, diha may gihimo nga dako nga meeting. Unya, isip obispo, deeply troubled kaayo ko. Kay wa ko masayod unsaon pagkumbinsi ang atong mga kaparian sa angay nga buhaton. So,
ana nga paagi, mo surrender kita sa Ginoo. Siya ra gyud ang makahimo sa unsay angayan ba. Unya, unsay nahitabo, malinawon o maayo ang gidangatan sa amo nga panagtigom. It's not because of me. It's simply because of Him. So don't forget this. A busy life makes prayer harder, but prayer makes a busy life easier.